tinulang manok tayo, guys. Una, gisa muna natin yung luya. Luya yung iuna ko. Para yung malabas yung kanyang aroma. Charot. Then next, our onion and garlic. Yan ako mag-isa, guys. Kanya-kanya tayo ng para-paraan. Para-paraan? Saan? Siyempre, sa pagluluto. Kaya na natin mag-brown. Gisa-gisa lang natin konti, guys. Ano man yun, sayaw-sayaw yung aking kawaling malaki. Nilagyan natin ng patis para mabango. Konti lang kasi maalat na din yun. Ito yung sikreto para masarap ang ating patis. Yan, ang bango ng patis. Yan, patutuyuin muna natin. Sigisa lang natin. Pa-dry-dry lang natin konti. And then, tsaka natin lagyan ng sabaw at ilaga. So na, guys, ilunod natin yung ating chicken. Maganda sana yung chicken natin pag native, no? Sarap yun. Ay. Sakit ah. Gisa-gisa lang natin saglit, guys. Guys, gisa-gisa na natin. Lagyan na natin ng sabaw. Dumihan natin konti. Ayan, ganyan lang. Tama na yan. Lagyan natin ng pang-pasarap. Lahati na lang man yan. Iubos na lang natin. Then, syempre, yung ating bida, tanglad. And then, asin. Then, takpan. Takpan na natin hanggang sa maluto. Ito na yan, guys. Luto na yan. Ulod na natin yung ating papaya. Sakto na yung lasa niya, guys. Natikman ko na. Yan, takpan na natin ulit. Takpan na. Luto na yung ating papaya, guys. Next, ilunod ko ay yung dahon ng sili, guys. Yan. Then, takpan na natin. Tapos, luto na. Yan, pakuluan ko lang ng isang kulo yung ating dahon. Yan, patayin na natin yung ilaw, guys. Maluluto na yung dahon ng sili dyan. Takpan lang natin.